श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्याय। उद्धव उवाच। उद्धव कहे अश्रुमुखे से जदो वंश रात्रि मुखे बारुणी मध्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान मर्म भेदन कटु वाक्ये कंदल कले एके एके मन हरिला मध्य दोष भोळे होइले बुद्धि भ्रंश रजनी मध्ये जदुबळे कंदल युद्धे नाश गले तक्षणे आत्ममाया गति विचारी प्रभु जदुपति मिलिले सरस्वती कूले बने अश्वत्थ तरुमूले शकुल नाश इच्छा करी द्वारका थिला बेळे हरि मोते बोइले शिष्य धर्मे चलतु बदरिकाश्रमे तक्षणे कृष्ण आज्ञा पाई पद कमले मन थोई न करी तीर्थकु गमन चाहिले श्रीकृष्ण बदन तार गमन पछे मोहि गली ताहार भाव बही से प्रियमती नर हरि खोजन्ते ताकु अनुसरी देखिली सरस्वती तीरे एकांत आसन सधीरे श्याम सुंदर तनु वर्ण प्रशांत अरुण लोचन चतुर्भुजे शस्त्र सोहे पीतवसन मन मोहे दक्षिण पाद वाम जंघे बाळ अश्वत्थ पृष्ठभागे एवेह कुरु वीर शूण मैत्रेय मिलिले जे स्थान व्यास मुनिंख सखा हुन्ति आनंदे भुवने भ्रमन्ति तक्षणे कृष्ण पाशे जाई पदे मन मिले शिर देई मोहि शुणई अनुरागे जेवा बोइले कृष्ण भागे। भगवान उवाच। उद्धव शुण मो वचन मोहि जानिली तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तोते संसारु तरी बुझे मनते पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकल वसुंकर मेळे कल्पिलु जोगे इष्ट सिद्धि मोर चरण ध्याने बंदी ए जोग सर्व पूर्वे सिद्धि जेणु मो अनुग्रह विधि तेणु लभिलु मोते हेळे निज भुवने जीवा बेळे विषय रस भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती भक्ति वैराग्य जार नाही सेवा लभिव मोते काही जे ज्ञान ब्रह्मार समीपे मोहि कहिली पद्मकल्पे परम ज्ञानर महिमा के चिंती पारे आदि सीमा एणु पंडिते मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने ए भागवत धर्म चिंती ए भव जल तरी जानती। उद्धव उवाच। से आदि पुरुष वचन शुणी आनंद मोर मन ता अनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिली ताहार स्मरणे कृष्ण स्नेहरे मोर देहि रोम पुलके अश्रु बही कर जुगल शिरे देई कहिली ताहांकु बिनोई भोनाथ तोर पद्म पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे ताहांकु सर्व पुरुषार्थ जे धर्म काम मोक्ष अर्थ दुर्लभ नोहि लभिबारे निश्चय मोहर विचारे मोहर तेणे आशा नाही केवल तो पाद भजई स्वभावे जन्म जार नाही कर्मर चेष्टा तार काही
ସ୍ୱଭାବେ କାଳ ରୂପ ତୋର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଅଗୋଚର। ତୋର ମହିମା ଆତ୍ମାରତି ଯୋଗିଏ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି। ତୁ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଭୟ ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ଦୁର୍ଗକୁ ଭିଆଇ। ପଳାଇ ରହିଲୁ ଆନନ୍ଦେ ଅନେକ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେ। ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ରାଇ ଆଦରେ ସମୀପେ ବସାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଧି। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ କ୍ଷୀଣ ଦେଖିଣ ତୋର ଆଚରଣ। ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ। ଏଣୁ ମୋ ମନ ଖେଦ ପାଇ ତୋ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ। ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାରେ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ସେବି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରିବି। ଏମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ ମୋହି ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି। ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ। ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହର ଭାବେ ଆରାଧିତ। ସେ ହରି ମୁଖୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ। ସେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ତାର ବିଚ୍ଛେଦେ ଆତ୍ମା ମୋର କ୍ଷଣେ ଏ ଦେହେ ନୋହେ ସ୍ଥିର। ତାର ବିରହ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅଇଲି ଏ ସ୍ଥଳେ। ତାର ବିଯୋଗ ଆର୍ତ୍ତି ଜୁତେ ଯିବି ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥେ। ନାମ ତା ବଦରିକାଶ୍ରମ ଯହିଁରେ ନର ନାରାୟଣ। ଏ ନର ଲୋକେ ଶୁଭ ଅର୍ଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ। ଶୁକ ଉବାଚ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ବଦ୍ଧ ବାଣୀ। ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି। ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ତା ମନର ଜ୍ଞାନେ ସଂହରିଲା ବିଦୁର। କହି ଉଦ୍ଧବ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଗତେ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରି ବୋଲେ ଚରଣ ଶିରେ ଧରି। ବିଦୁର ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ। ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ସୁଖ ଭୋଳେ ପଶିବି ତା ପାଦ କମଳେ। ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କି ନିଶ୍ଚଳେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଶ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ। ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହିବେ ନିଜନ। ପୁଲିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି। କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶୋରିଲେ। ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି। ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୋଷ ମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ। ପରୀକ୍ଷ କହେ ସୁକେ ଚାହିଁ ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଭୋ ମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖୁ ଶୁଣି। ସଂଶୟ ରହିଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନସିଲେ ରଣେ ମଦ୍ୟ ଭୋଳେ।
रथ कुंजर जूथपति केवेहि रणेन घुञ्चन्ति। जूथपतिଙ୍କ मध्ये मुख्य उद्धव अटई प्रत्यक्ष। ए बड़ संशय मो चित्ते उद्धव बंचिला केमंते। जहीं गोविंद देह गला ए बाके मन्ते उबुरिला। शुणी कहन्ति शुक मुनि आनन्दे कृष्ण भाव घेने। शुक उवाच ब्राह्मण शाप बड़ दोष निश्चेदहिव यदुवंश। एमंत जाणी भावग्राही निकटे उद्धव बसाई। आत्ममरण परिमाणी मने चिंतिले चक्रपाणी। ए मोर तत्वज्ञान जेते मुगले जीव मो संगते। ए ज्ञान देले बु उद्धवे प्राणी तरिवे एहि भावे। एमंते मने विचारिले उद्धवे तत्वज्ञान देले। बोइले साध ज्ञान ब्रह्म ए जे उद्धव मोर सम। ए ज्ञान प्राणी की बुझाऊ एणु ए नर लोके रहु। उद्धव कहिब जे मन्ते प्राणी जीवे सेहि पथे। एणु त्रिलोक गुरु हरि ज्ञाने उद्धव को उद्धरी। तेणु गोविंद बोले गला बदरिकाश्रमे मिलिला। समाधि करी घोर वने पूजिला गोविंद चरणे। एमंते उद्धवर वाणी विदुर सावधाने शुणी। कृष्णर लीला अवतार जे गुण गाथा कर्म तार। शरीर छाड़िले जे मन्ते ए सर्व कथा स्मरि चित्ते। कृष्णर स्नेह देई मन चलन्ते करई रोदन। केते ही दिन बने गला कालिंदी तटरे मिलिला। तहु चलिला गंगा तीरे मैत्रेय मुनि अनुसारे। कहई विप्र जगन्नाथ तृतीय स्कंधे भागवत। विदुर उद्धव संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद। सुजने एणे दिने वंश कृष्ण भक्ति हृदय संच। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादे नाम चतुर्थोऽध्यायः।